बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हरीम शाह किसी न किसी तरह से मीडिया का एक हिस्सा बनी रहती हैं। कभी अपने बोल्ड अंदाज की वजह से, कभी लोगों के ऊपर कोई कमेंट करने की वजह से, कभी सियासतदानों को बेनकाब करने की वजह से, और ख़ास तौर पर जब से इमरान खान को कैद किया गया है और उन्हें सलाखों के पीछे रखा गया है, तब से हरीम जो है वो बहुत ज़्यादा वोकल भी है और बहुत ज़्यादा लोगों को तनकीद का निशाना भी बना रही है और बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी कर रही है। मैं कई दफ़ा सोचती थी कि ये जो इतना बोल रही है, इसके साथ क्या कुछ नहीं होगा? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे जिस किसी ने भी थोड़ा बहुत भी बोला, तो उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ। और वो कुछ ना कुछ जब होता है तो फिर कहा जाता है कि तारे यहाँ से हिल रही हैं, तारे वहाँ से हिल रही हैं। कभी कहा जाता है कि जिसने मरियम नवाज के साथ कुछ बुरा किया, उसको मज़ा चखा दिया गया। चाहे वो कोई भी हो, बहुत से लोगों के, चाहे वो आप इमरान रियाज खान को ले लें, चाहे आप तैयबा को ले लें, आप जिसको भी ले लीजिए, खासतौर पे पीटीआई के रहनुमा या पीटीआई के कारकुनान। अब ऐसे में हरीम ने पिछले दिनों बहुत ज्यादा बोल्ड स्टेप्स लिए और हरीम ने जहां पर कहा मैं बहुत से सियासतदानों को एक्सपोज कर दूंगी, कभी किसी की वीडियो, कभी किसी की तस्वीर, कभी किसी का कुछ, कभी किसी के बारे में कुछ, फिर इसहाक डार के बारे में जो कुछ कहा, और उसके बाद उन्होंने मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफ्दर की मुबैना दूसरी बीवी के हवाले से जो वीडियो चलाई, और फिर ये जो कुछ मरियम नवाज के बारे में बोला और जो कुछ कहा, और मैं ये दिखा दूंगी, मैं ये कर दूंगी। उसके बाद अब हरीम जो है पहली बार रोती हुई सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई देती है। मेरा रोती हुई हरीम शाह सोशल मीडिया पे दिखाई देती है, कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मैं कोई टॉन्ट मार रही हूँ, बल्कि मैं ये बता रही हूँ कि जिस किसी ने, लोग ये कहते हैं कि मरियम नवाज को छेड़ा तो फिर उसको तो लग पता गया। अब हरीम ने पहले क्यों नहीं बताया? उसके शौहर के साथ जो हुआ वो 26 को हुआ, लेकिन आज उसने क्यों बताया? ये पूरी एक वीडियो है हरीम की, ये भी आप देखिएगा। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हरीम के शौहर जो है, बल्कि मैं आपको पहले थोड़ा सा मुख्तसर बता दूं और आखिर में आपको वीडियो भी सुनवा देती हूँ। हरीम ने एक बाकायदा ट्वीट की और उस ट्वीट में उसने कहा कि मेरे शौहर बिलाल को सादा कपड़ों में मलबूस अफराद अगवा करके ले गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मैं दरखास्त करती हूँ कि मेरे शौहर का पता करवाएं। बिलाल का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद इरशाद भट्टी, जो कि एक मारूफ सहाफी है, उन्होंने कहा, मेरे पाकिस्तानियों, हरीम शाह का कसूर सिर्फ इतना है कि वो जुल्म के खिलाफ बोलती है, हक और सच का साथ देती है, मुल्क को लूटने वालों को ललकारती है। हरीम शाह के शौहर को अगवा करके हरीम को चुप करवाने की कोशिश की जा रही है, ये कहते हैं इरशाद भट्टी। आपको याद ही होगा हरीम ने एक पीछे ट्वीट की थी जिसमें इसने कहा कि मरियम के शौहर की दूसरी बीवी, सोर्सेस का दावा है खातून जरीना सफ्तर मरियम के शौहर सफ्तर अवान की दूसरी बीवी है। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम आजान सफ्तर है, लेकिन अब खातून अपने हक के लिए रो रही है। अगर ये झूठ है तो मरियम या उनके शौहर तरदीद कर दे। और ये विंडो में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उन खातून की है जिनको कि उन्होंने मुबैना दूसरी बीवी बताया। शौकत अजीज जो है वो कहते हैं, एक सारिफ, कि मरियम नवाज की इमा पर इनके शौहर को कराची से अगवा किया गया है, और यही बात हरीम जो है अपने हलकों में भी कह रही है कि मेरे शौहर को, बिलाल को, मरियम नवाज की इमा पर अगवा किया गया है। इदारों से मैं दरखास्त करती हूँ कि बिलाल को जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जाए। अच्छा, अब उसके बाद एक एडवोकेट मियां उमर हैं, वो कहते हैं कि हरीम शाह के बकौल जब से मरियम की सौतन की वीडियो मैंने लगाई है तब से उसका शौहर गायब है। मतलब ताने बाने उनसे मिलते हैं, फिर नाम उनका लिया उन्होंने अजीब सा। उसके बाद उन्होंने कहा कि इख्तिलाफ राय सबका हक है, लेकिन किसी को अगवा करके मनो मर्जी के फैसले लेना ये कोई भी बात नहीं है और कोई भी कानून इसकी इजाजत नहीं देता। अब मैं आपको करंट सिचुएशन बता के हरीम शाह की तरफ ले जाऊंगी, आपका टाइम नहीं लूंगी, और सुनवाती हूँ कि हरीम शाह ने होते हुए वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया वो क्या है। शाकिर महमूद अवान जो है जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि सिंध हाई कोर्ट मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह के शौहर बिलाल शाह की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त की समाअत करता है। ये एक दरखास्त थी जो कि आज अदालत में सुनी गई। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी किए। अदालत का महकमा दाखिला सिंध, आईजी सिंध और दीगर को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। बिलाल शाह को 26 अगस्त को नामालूम अफराद ने मेन कोरंगी रोड से अगवा किया था, और बिलाल की वालदा कहती हैं कि मेरे बेटे के खिलाफ कोई केस नहीं है, और बिलाल शाह एक हफ्ता कबल लंदन से कराची पहुंचे थे, और बिलाल शाह अपनी मां से मुलाकात के बाद घर से निकले थे तो उन्हें मेन कोरंगी रोड से अगवा कर लिया गया था। डिफेंस थाने में दरख्वास्त भिजवा दी, लेकिन पुलिस उनको तहाल बाजियाब नहीं करवा सकी, ये दरख्वास्त गुजार का कहना है। और इस वक्त बिलाल की वालदा जो है वो बहुत परेशान है, उनकी वाइफ यानी कि हरीम शाह भी बहुत परेशान है, और हरीम शाह ने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया है
اور اب سے کچھ دن پہلے حریم نے کچھ دعوے کیے تھے، اس کے بعد تھوڑی خاموشی ہو گئی تھی، تو ہم سوچے تھے خاموشی کیوں ہے؟ تو اب سمجھ آیا کہ 26 کو ان کے شوہر جو ہیں وہ اغوا ہو گئے، اور اب اس تاریخ کو جا کے فائنلی جب ان کو اور کوئی امید نظر نہ آئی، اور پھر ڈیفینیٹلی جیسا کہ کیس جو ہے وہ اب کورٹ میں لگا ہوا تھا اور بات تو سامنے آنی ہی تھی، تو انہوں نے اب اس بات کو ڈسکلوز کیا اور انہوں نے بتایا، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کے تانے بانے جا کر جہاں سے مل رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا ہم نہیں کہہ رہے. البتہ آپ کو جاتے جاتے سنواتی ہوں کہ حریم جو ہے اپنے شوہر کے اغوا کے حوالے سے کیا کہتی ہیں. مختلف لوگوں کی مختلف رائے اس وقت سوشل میڈیا کے پر موجود ہے، وہ اپنی جگہ. جاتے جاتے یہ ویڈیو سنیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. میں اپنے تمام لوگوں سے مخاطب ہوں کہ یہ اس دن کو، اس واقعے کو 7 ڈیز ہو چکے ہیں. بلال اور میں یہاں لنڈن میں ہی تھے، اور بلال کو کسی کام سے پاکستان جانا تھا. وہ پاکستان گئے اور اپنے ایوننگ کا ٹائم تھا، کھانا کھا کے گھر سے باہر نکل رہے تھے تو کچھ گاڑیاں اور کچھ سول میں لوگ آئے اور ان کو جو ہے تو اغوا کر کے، غیر قانونی طریقے سے اغوا کر کے کہیں پہ لے گئے، جس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا. متعلقہ تھانے میں ہم نے کمپلین کی اور بہت سارے اداروں سے ہم نے رجوع کیا اور یہ پتہ کرنے کی کوشش کی، تو کسی بھی ادارے کو اس کے بارے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی خبر نہیں تھی کہ وہ ہمیں مطلع کرتے کہ کس وجہ سے یا کس ریزن کی وجوہات پہ اٹھایا گیا ہے. اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کی، بٹ 7 ڈیز ہو چکے ہیں، بلال لاپتہ ہیں. کسی بھی ذرائع سے ان کا پتہ نہیں چل رہا. ان کو ایک انلیگل اور ایک غیر قانونی طریقے سے اغوا کر کے پتہ نہیں کہاں پہ لے کے گئے ہیں، اور 7 دن ہو گئے ہیں، جبکہ متعلقہ تھانہ بھی خاموش ہے، کچھ نہیں کر رہا. وہاں پہ اپلیکیشن بھی پینڈنگ میں ہے اور کورٹ کے اندر پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے. میری پاکستان کے تمام اداروں سے اور اسپیشلی ISI سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز کا پتہ لگائیں، اور ایک معصوم، ایک بے گناہ انسان جو کسی بھی قسم کی انلیگل اور کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہے، اور جس کے پاکستان کے اندر جس کا کوئی بھی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، جس پہ کسی بھی قسم کی FIR کا نہ اس سے پہلے اندراج تھا اور نہ اب ہے، اور بے قصور انسان کو انلیگل طریقے سے اغوا کر کے جو لے کے گئے ہیں، اس کے لیے میں تمام پاکستانیوں سے دعاؤں کی التماس کروں گی کہ ان کی فیملی بہت پریشان ہے. ہم لوگ بہت ایک کرب اور ایک اذیت سے گزر رہے ہیں، اور 7 دن سے ہم خاموش ہیں اور لیگل طریقے سے ان چیزوں کو پروسیڈ کر رہے تھے. پتہ نہیں متعلقہ تھانے پہ کس کا دباؤ ہے کہ وہ خاموش ہے اور ابھی تک وہ اس چیز کا پتہ نہیں لگا سکے کہ کون اغوا کر کے لے کے گئے. نہ کسی وجوہات کا ابھی تک پتہ چلا ہے اور نہ کسی بھی قسم کا کوئی FIR ان پہ درج ہے. میں اپنے اداروں سے التماس کروں گی کہ آپ اس چیز کا پتہ لگائیں، اور ان کی فیملی جو ہے وہ اس وقت ایک کرب سے گزر رہی ہے. بلال کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ اس کا کسی بھی قسم کا کوئی قصور ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اٹھایا گیا ہو، یا اس طرح غیر قانونی طریقے سے کسی بھی کو اٹھانا. یہ پاکستان کی توہین ہے اور پاکستان کے اندر قانون کی توہین ہے. خدا را اس چیز کو دیکھا جائے، اور آپ سب اس بلال کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیریت اور عافیت سے واپس کر لے کے آئے، جلد از جلد واپس کر لے کے آئے. آمین. جزاک اللہ.